Nakoy pangutana. Nakoy pangutana sa imo ha. Kuan ni kanang lisod ni nga pangutana. Sige. Kung tahay ikaw ang driver sa kuan sa bus. Ha, bus driver ka ha. Tapos pagbiyahe nimo wala kay pasahero pa. Gikan ka sa Pantalan. Padung unta ka nga ri sa Larasabal. Sige ha. Tapos pag abot nimo sa may merkado, nani sakay duha. Ha? Nani sakay duha. Pagkahuman, pag abot nimo diha sa may Mang Inasal, nani hawas nga usa, tapos ni sakay na pud upat. Diba? Diretso ka diretso. Pag abot nimo sa may simbahan, ning hawas ang duha, ni sakay na pud ang unom. Ay, sa pabuburo batag mat. Sige lang. Upat. Una duha, ning naog ang usa, upat, ning sakay. So, mahog 5. Tapos, pag abot sa simbahan, 9 ni naog nga, Duha. duha. Yeah, unom na pud ni sakay. So, 3, 8. No. 3, 9 na tanan. Unya, Pag abot nimo sa may Bipso, hawas usa lang, nya ning sakay 3. 8, 9, 10, 11. Tapos diretso-diretso na imong biyahe, abot kag Larasabal. Ang pangutana, pila may edad sa driver? Gago. Ha? Pila may edad sa driver? Ano ambot man? 26. Ako man ang driver. Bobo. Drive.